dotation hao mathani presque moi narambe 200 millions za mafura bainge wakati ngojoshi yao bedillahi ambeze ndrabo na mitika ujana 66 millions hunu heni mfumo ono izonge wanu wava walio wakaune razo heni mfumo sujojibiwa uono kamitika mamwe hata gari njeka nilo Waangalizi watukufu wa Heye Monti TV, assalamu alaikum. Harmon pango hatu la 11e ngasi wazima dasini directeur general wa hele shirika la hydrocarbure bwana Umar Mgomri. Bwana directeur la 11e ya Heye Monti TV yo kama suala kume ila kumeno mwejamru juzi sawai hajijibu. Ebengia boyo difasiri la 11e. Ngaru tosao rambia assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yemhuwahi daula Colonel Azali Asmani umuhaziwizi lina kumena shaindaha unikau aminifu wa hele daho la hydrocarbure ikao kabla rawi jajahunu wanruwashe meza kale daho ilo tidaho balito moli hamanani wengi wanruwahi mipia ngo hangali yao namna wakaudo le daho ilo lijuka huendelea era nguwa wasuli vanu ngo hisi namnaje umhime kaundo era isi ya uri hao. Ewa marhaba msabikira nzintendeni mshukureni vanyu nyinyi madhamana wa hii mchikeve nukani ambiye uangalizwa hanyu wajau assalamu alaikum wangendizo ngasina mahamili usiku ukamfikereka rumalo 9 février ndabona ihansiwa 9 février 2019 wanaanza dhamana jumla wa ile shirika la hydrocarbure la SCH no wakati nakahansiwa izokweli ile shirika kalijaka ya namunono wa ndamno izota huwa daula hanabiyazo wakati yakaunika dhamana zinu abonge yanda ndo sabi kiranzeni mshukurie au kabo hamini ukaya baingele dahungilo hali shame mndu oshinda ni wane ni atalishindeli juhe like hamani mashirika mandwaji au like lireje amande heli la kaukaya ukanga joka ya mrevundwa hydrocarbure abamdu akahansukaya ilo shirika ko mongo ni mwema shirika mahu ya he daula nafikira ambe se rondi yo hydrocarbure como telecom oniporo ni mashirika mahuko yo humbisa haku uye daula wa mwaze swarafa zama lizana nonka bonge bonaja makati yayo tilihundu na uziro wenda mno kiasi ya ukaya hata ulauliva ila facture ya he fournisseur yani ya uliva facture ya he mafura ikaukanziro wakati tukawenda hata niambiaye banki na Exim Bank ukaya uripatse matani kotsari libe abongari tsanganyao heni banu balu mnari aliwa societe kejaka utoshiza chabo rudi matani nga wakati subakisha 300 millions 400 millions abamo biyo bank ana mripatse 300 millions yabaki hiyo iliri libe ila then abon sukaya ukoli kajaka na hatamba hindu abore liba échéance ya he banki islamiki abo baikabajaka ukahatari hali yabaki ya mwe societe ngara ndo sila diri tsanari janambabi hata bajuje chance ya saya ukabo heni mwezi lazima libe ani la namna kaundo renda baina atune banki islamiki banwe banki islamiki yoto mapesa halivi wakati melijao sis ajarnika échéance hula ukaya ilazimu harmamezi mine mrejeze mapesa ya he donc abonge heni mwezi yabo ngasina monta fulani ya lazimuri libe ngono emelire lo bala ya jaiba huwa leo donc shaba bai mapesa ya hayo
ngadwandi so yaliva partir yao mwezi ujao mars hata mpaka miezi minne mars avril mai na juin. Bwana direkteri ekarendo hanzarta nadahi urumishiha harma ile shirika la Comor Telecom urumishiha harma ile shirika la Mamwe uja urumishiha waja urumishiha basa harma hidrokarbur mahalaniho personnel yakurumishiha harmaze hazaho kwa japaro hurongo wangu kinyume utabiha taujibiwe kama bahutolwa wajao eka rendo hanzarta nadahi ma consommateur wa hizo produits haho hanzolila ukaya ngomreto do favoriser serikali eka favoriser emaranya akati kao linshirika la hatu simaranya so do junda arma zendra mna hizo zonti pia ujojibu uje haruma masuala hamanda ya anu yonda inu kihatu kihatu ya Kikomori ukaya wanduo kwanza mibadiliko haku jambe ukaya tsika Comor Telecom yondi hona tena naranga dhamana ku shezo ndabo nsuje manema raia wajambe ukaya kwa vijibona esana kaenda Comor Telecom au narambe wakati weka SMPT abo yo miji ya wazade yakana telefoni donc ekabe ndeba tsambali ya telefoni harumwa masiwa rangazi jara mwalira mzuani izo mile na janati yaze tartibu hizo ranzi ndo wakati ndo directeur technique ila ranzi ndo wakati wataki nge hata jo wakati nani kwa dhamana jimla ni president Zali harumwa manda ya mwando yondo wakati telefoni ya kutsambali ya harumwa siwa ngosheleyo sira lawa mitsami hule shamro akulawa sajenia sihoba kwa Mahamudu amzawa jalinde telefoni mwana nyajoka umpara na hizo pia sailari jari behaze telefoni pia mwemijio mijinze hiyo harumwa mijambese ajo timizi majana maili na mengo minane riti ya telefoni harumwa na periodu wa mwando donc abo akaona geri jeri wasulia harumwa daraja ukaya 2003 jana portable yinu donc awesa ile sahilishe mawasiliano harumwa amemasi donc abwe mara yande kinyume wondo wa hunda lazima ize fedha jouje ajore je serikali konde mwenye societe shema raia imeshao ya sahilishia nongo jaizo ukai ulo honze ulo mbani ulo imo mujua telefoni hene namna ya nzawo heni banu yaliyo abondo wa narende mamwe ndi hali hiyo kama mamwe wakawenshi hauziro wakawenshi tena mjumwazi la nafasi zao tukaongea lazima bora henda rifanyeni zofanya tarivunguze zila harama zakaya ndio maana kwa kweli msandisa ukaya ngarunguza mafungu 20 harumajana ya he mishahara uono kamitska mamwe hata gari njakanilo na watka director general chatirengele galado kane director yantende ya tilininka ze service tambao ndo wafanya zihazao recouvrement na hizo abonja kana gari njaka paroka njaka na mafura hiyo soko bali mnagarangu ne henda daune jinibi ya tena ne jitini ya mafura mwa umshara na kanu 350,000 na 150,000 ya 175,000 ya indemnity bas libawami 50,000 amwemba bila na kuliu lota lekezo ewa wala security wakana ugarani wala la dumdiba amene libwa miuranga 50,000 bala tsimdibi na waminde na ka director general kabati jwamba harumo mwa bese mwa na mezmili banjata mndu mzima hiyo njata hata mndu mama yali basi la shawo makadru wa uno kayano wala wa ugoja wa mguzomi shahara shawe mara yema kati yote na waono wakana mwenje au kayasiri kauni ha mwenje president botasi hata mtsana rezia jaruni ya magharibi hata baina ya saa 6 za masiku siku armoma hana kayabo njuka uja ukari kao shida reli be mafura ya hydrocarbure le wami huno shaju ze coding ngoni de l'autre côté na mitka ujana 66 millions huno heni mfumo ono izonge wanu waba walio wakaune razo heni mfumo sijojibiwa ono hoko atushinda donc abonge marayando watende wahundawa okay kazi service ngizo awe marayando wa beneficia orangu
yani mtu ajonza unde mwenjaba ha ono kajotsa dojo kaeba la director wa mamungu ufanya ngoma njotso kaya awezo lizo wajotsa hawa akenizo donc tijamuno le hali yo wajawo bakaze uziro tito waheni hazia batani akaya basa shirikanga libasa wao kutuishi yabambilo kabapuza mafura bainge wakati ngojoishi yao bedilla yambeze ndrabo ngono chabo mamjambo ka hakerwe yambaze ndabo batsongeza ruhuzu mafura menji donc aboge kujawne ya rahara nzeme mahamili ndo banu kajopa bupuza ngono katsiwe melingio yabo ngeba wao na wohunu amaze stock zatu tsazile magarenga to wao yebahiza yenda rumaze station. Bwana direkteri haruma upande wako mkomande ye mafura msawa shirika lidomwe reanie mafura rwanza rijweza barengi le shirika ndilo shawa jau tena rwanza rijwe ebanu nyinyi kamna wandu wa humsaidiani hamadi le shirika la mama mrisha ukai serikali wahimi wasaide mafunvu mangavi armajana wala ani ye hidrokarburi usaidiwa au daya yeche mutojitapilia za namna zae abo masuala mbesi ajondo maili yao yana nide ukaye namna ya uhudaye mafura ukao ndungu wafanya kontra wana shirika donc avole shirika wanduli tsaha hazila beye namna mimi wana javano jatsi hundu societe wakana kontra da wana shirika liparo adax donc sharjali wono tijatsi ndeno angalia tsonokayaze beizao ngazikauka andi haku mnokaya uziro mwinji wakaruma shirika jambuka utsongeza heze bei ukano lenshika la dawla abo dawla sekale sai hanse bei kayo le ukartu dunga ukaya wonze egashiheya batunga rehezao au isi batunga sihao shaitsoba ki daila matani la sansi 600 francs ritili gazuali yoranzi 2016 donc awa monao kai wakati mafrajo nda haju abonga rukozele shirikanga likozao ekaya si ambwani abole shirikanga livunda lazima shana rambe ukaya ranzi daula akaza awende jobadili sisi katina amri ya ujuari badili ebei donc abonge mima mwangalio ukaya nansa namna ukaya le joka urerea abonge joka haulutufu ema ebei nyonde manamba ukaya tijatsi ndeze mbyo atani to wewanu adax wala rejeya ukawala kadri walonlomina wo wakauno nesoka shaze factoriza vitori zikauka nyangura na hoi tijatsi wa para huwa ilio musizoni borendo musizoni wa kontra ya ula adax sombia hene mndu ya nereye izo ya joni ajo propose amo pande wa ureno vele kontra hiyo wala wanerawo wa ile sonuka yao hiyo profitol kanyangu simndengeu sikartu jitsa ukata rasa ngaruna ukaya iyo lazikubei kao gizo wadui sibahiri jari fanya abonma ya wala wanduko publieze tarifu hizo armwe dunia utorao plat donc anzio kayo rahane jajabanu le shirika kaljaka na uwezo wa ushinda wajoka yebano armwe dunia gashinge friendly na ula stancing friendly ni awega zwalinge friendly ni simi jari vanata ritia fanyaza bonma hizo avasa henu siku ngamzihundo vanu pamone ukaya leo egashi ikauzo aralika adha la sansi kaulo la sansi kauzo aralika adha gazwari kauzo aralika adha donc avola fournisseur ulizo katsina nzia yobira ya jari hadaya puisque sanga jua na siri kubaliana mwe kontra ukaya wakati ya joka ubahiza emafura abonga ranga unsu fulani za he mwezi huo yondi zorenga ori waza ijo fanya ye priya he mafura joka urere donc awaso nspanga tindori jua tarai jarere facture donc abonga wasa hizo katina batabu si uaretene haila wala ulo mwangu pande wahe bei ya nebale la vile likaya ile swala la vile likauka yevanu hidrokarburi usedi wa hauda ya ewa hidrokarburi usedi wa pale shirika la dawla onge wakati serikali uju wasedia
narambia basa ranzilo vanu au ranzi 2016 kaltusediwa chama na tusiwano kakalitina udziro haku vanu benge vaka udziro wa gesto hayo shawo sisi la mujisasa nyerangu nge shanga reshiria ukawanga wakati kawo serikali halibia hidrokarburo miliarindram za mapesa yatuka ya shinda ya liba mwa fournisseur wa etola dopara ambeseba la NGS NGS la wakati wa sambi wa hanti facture kwa chako shida wa au kazi basically ufanya hundahoni ekari umontseka julani mebi ekari julani mebi si ufanya analizi ambayo ni display tongezao li debloque tanker jojo taya ngari bahuwawe mafura ukatu bahu mafura ngari mema ukati mema nyufanya hazi wa jauda nyina mashirike kaonyide mkuu tsongeza ya enshi yani hamana rambe de sonele kikao lazima ho kangwa nzoa enshi abo lazima hidrokarburia wanike mafura namna ya mfanyo hazi ya hidrokarburi ne mashirika ayo engiwe namna aje kwa tumsasanya nize nkomi ombreza ni dingoni au wasaidisha uzazani bon en tout cas mashirike menji kaongari fanyo hazi nao kabati tabuha ku ngabo wao jujambana wao nusonelek waonde wahu wakando wa consomeo haku ekari komande ritili kume auditi na ritili jana za gasoil abo presque nde nusu nga consomeo wao ni sonelek donc sha o wandoaji ndio ukaya wanuko lasi wanusebewe wanda wala China jeo mashinwa wanunda wala FAG wafanyoze pare donc wajo warenge riwanika wajo walivira tinata soneleke wakati toujours almaye tarehe ya komori kala watabu baina ya na hidrokarburi zonga mzijuo au kaya bon leo serikali mjojo amekaya katuanza ke nambilo kabati manje na soneleke katina mapesa yoliba mafura sekalunjo jwambo kaya anamrenga mwabeshe amru wataru mwe njonje zambabede ne hawo mfano avasa silisinga bwarumwambe 7 miliari za dene za mafura baina sonelek na hidrokarbure zandisa wabasa ranzi 2014 au 2013 oka ezaka mwandoni hula avant yaya ziwaizi fanywa compensation 2013 baina ya serikali na Sonelek na SCH wa zimi ukabonga ikaireje ya zero shatu juru jandi senjeza tayabo abasa inu mimiranzini liyo abamjamba ukayashuri wayao Sonelek mfano izo mbese milioni majana mararu na mengo mitsano wala huramia bani yokayaze kabatudo katabu amafura harumwe daula zabari wakati mrujwa hendaruma station nda hundunga problemi ya gashi au ya gazuali yani haruma station maranya ujwa hendaruma station yao ndio hundunga problem alors que hydrocarbure ngurioni sokaya kaja paro kana problema mafura rangu mara mrado directeur yo kire bano tawe jo kire ke habiri parce que wanu wenyize station wondo wajo wa huluri wabeshe donc jokiri ukaya station ajahu lumafura beshewa enda huzu alafu katujatsa mandwaji uronsi rangu ya ulindambe se harenge gashi harenge lasansi harenge gazuali endaji hundu kamatane gashi hisa shatu junge na gazuali nge na essence wala avoka tuja afanya komandi uronsi ranzi atazilazi bunguze tena auzi hise nge yaja tsanganya se lafanye komandi ya global. Donc Rwanda yukire zinjile hali yukaya a station katsina on parce que kwa jaja wafe ya inu ya hegashi
ya kayo nde ingini ngutaha mwezi bataye mabido menji ganzo surtunda nyuma journalist msane mwe Zimbabwe zinongo zino akanu wakati ngono atamanda basa mabido majerikani yaje rikana mifumili kabajaka jerika na borikana mifumili rikaubeha siyono babizene harumwaritili mengo miraru na zitsa 35 ml abanga sa mwa 45 ml hata 50 ml nongo ne mabdonga yomenje nsura ko 35 ml kabajaka leo ribeho 40 hata 45 ml pema video ya jana mfukire zinji wansandu wa hula ugashiwende wa rumie ono izonga mziju wao yonse pia shandu wa refanya ukaya banu gashi aula sansi au gazuali sha surtout gashi ama inu de biashara nkundo uchuzi huu ulio harmayensi wandu waduwaza woze hatwari zilo naye ze produzinu kazi nuti maji ukamna yehe shabanu zinu produka uzojo utamro no na wange mnu mzima ngubaliyo izoti ziwono mtonaba vaju baratu ngabali yoti jwabo basubuhi wana swali ampanywana turwala tono mwana mshasi wantilala na sisi mabido ya bile 20 yeba na mjo nsaimba gashira ya mabido 20 wono donc wono mnu mzima na bonjo range mabido ala jase yendeza ya vahu arma mbeseba ndozi adaya balientu abili ya jetsena aje donc jifanye kwebo hizo kanao sisi kanushinda hayo kama sisi watu ekanga komandewe mafrayanu sewansuka ya emelinge juja leo cheka ija leo abonga jwamba ukanga byura nga msumengo mitsanu au msumengo minena nsanu ngeri renge meliasa donc abonga re hatsu yokaya mafura yorumishiha areti li fulani henu siku wakuji undaru mwe marenge wambuka eva ni gashi inu awe gazuala we sansa nde mafura en general hydrocarbure andutso jua ukaya ye mafura ya heya shandu kwaji wakati hula hoshindoni wako ukaya kwa bane dunia pyangu wajuao yako usihani okwa juva wadosa ambawe dunga chauto sa heli wambariti ili ya himbenu fulani ral jana kwa nushanje mimi tizita atiparenda wa assemblée tadisimina na député wono irijiri fanye komite kwa hiyo ijojo justice ukaya heni wakati matani rijogu tsahameli ija rijerwa ne namna mafura ya haja silari shabo yose kale ya lazima kubali sahiyo kwa sababu serikali ukazobe bei ya kazi hiyo kazi wa harete ya waziri wa hele tumo na waziri wa hemali wa kazi na hiyo ifanywa ranzi 2016 shabo yana nganzo juu kayabanu mafurahi ya haku hamrano wakati ya kazi wa hebe hiyo sio ni maana ya Rais Azali ya haja 2016 yapua na bukaha unokaya mafuraya ka hambwani egashika hambwani armweshindo sha dunia donc abonge kaula azunike wala waka watende zanara ndio wakati wa president Kililu ikeya sisiwa kaja sisiwa president jafanye geste ila hasisie mafura benge ya siswa haku kaona ukaya gashika mengumfukari isi mengumisanu gazuali ka misala janane 20 simengo shenda donc ileka janana mengo miraru si janane 20 donc abonge wakati huo narambe barika la gashi likaruma 40 dollars shabanu baada yabo waraja 2017 na 2018 la barika la gashilo la ka mengo 40 dollars lihayata 85 dollars $85 no kajapuha ibaki d'ailleurs izo mongoni mweza ateleza zajaza tungeza ule uziro wa hele swarafa ya hele shirika mimi bona haja tidungu serikali kana riadapte na riheze na serikali haraya na heza kai kama mongoni mweza ende zangu kaya sisasanya hunu heni banu bosasanya shatu jo kafushidara donc awai bakar mwende na hebe na rangalie be yuka hebanu ifanya mizisabu za ukaya makati yayo ilanda boharima 2019 sindo andu rakarahisa aruma uhuza produit rekagashi rekaga zwali haruma ibavu ya hatu kausi aendi
usiandia wote ngata Tanzania na Kenya ono Bushini la Réunion Mayotte fanyoto renga maore wakati yo mbesema la ritili ya gazuali ka €40 €40 na wakari rejeza hunu ila 450 frayatu abuyo takejatimize €1 ega amwa hunu gazuali amwa komo donc Bushini ka hajumba vina donc aonge lazima maria wajuka ya unga kubaliana ukayaheni wakati juu yanga jodo dunga yo ndizo arjorara sisi ukaya serikali kubaliana ukaya ikai gashihe ya mweshi lo shadunia ahunga juu heza hunu wajao ikaisi hi ngajusi sa wajao banuka batsa tambata cheka iba kukaya rekai ya rekesi hebe ile ila uyo ho raia lazima ile huko ya nane kama isi kanato jua sisi ziwa bahi au kawo no kai heya no kajahezi kaziwa Ando atufanya hazi hunu hidrokarburi wako beneficie mafura zabaringo wa beneficio mafura. Ando atufanya hazi. Kaito kamru ufanyu hazi hidrokarburi hamba ngena droa ba yeshefu wa fulani nga undo mafura bon yambishi. Shamathala ni mru ufanyu hazi mahalato ti hidrokarburi ngundo mafura ani umri hindrini zabari. Kabati mru tufanya hazi hunu hidrokarburi undo mafura mundu. Bade kayo ya sirkali, kayo haza sirkali. Paske banu baheye sirkali mujwa hulu mafura kawende dafwe wandu wambo kande dotation administrative donc vanwe daula ilazimu yende presidency ilazimu yende ministeri ilazimu yende education et santé na izopi donc abonge heni trimestre serikali yeure ministre de finance yeuja afanya komandi hunu kaya wanzo ya dotation ya hao matani presque armwa narambe 200 millions za mafura alafarambia ukanga mjuzi wa hula watu wabeshea abonge ba lazima mafrala nga hanisizozi administration pia wambe sende sema ujuo na ukaya amralo santé shange na tikeza za mafura shazi la za santé ono shati za heye ilande dhamana ya rifao santé au yari waru mwa guvernora au yari waru mwa idare toka yonsi ono shawa ndo wanikiwao dotation personnelle wao ndo haziwa hatu au mdu ya kaunu ya retraite kawisa wewe ni kuwa mbagashi ya eni mwezi ya do kanshi omri ngojo hamba ukaya ile panza uli yoba norango 2019 fataba hanga si 2021 urumwa yemwa hidaula ya hunika ushindi ngo wasilisho au sawu wasilisha au raha kutujihisi uka ushindi uparisi yonziro mrambo katsa twashilisho rumo nabonge heni wana yo kawashilisho rumo abwese yo keti na manuba kiao kawe lazima nsiwe nza sha jambe ukaya ngasi jana bano yakanziro haku wakati rais akauna njenjirano ukaya lishirika kalitushinda la tekeleza ze wajibu za halo hamwe budget ya dawla na hizo nziro ukaya wanuwa jora ngwale ukaya hidrokarburo como telecom wakande mashirika kao ushinda watekeleza ze bana tsamba hidrokarburo ngena indini bese obligation za resultat kafanya resultat lazima alibe shanga bo ila ukaya igashihuzi wao manunga bo taxi ya dawla kazi donc ne taxi hiyo hidrokarburo nge yo lazima irejeze dawla parce que yetsa shaban wakati wa makati yayo 2018 uja 2000 hata hiyo taxi okaja kushida tatu rejeziwa tuambia ukaya arme taxi hiyo bona zazendo directement ou la trésor shanga bo koyo jo uharami yae prima alimentaire ya hele jeshi na hizo pia tazikazi zilihani he au zero wa he akiba wakayaru mwale ile shirika na bonge avasa ngajua ambe ukaya na tsamba matani 2020 lazimuye ifanywa mwe budget ya dawla uka hidrokarbure lazimu yalibe 9,700 millions donc womwe hawahisa dari jimundu kari livi 10 milliards
combien de milliards? 150 millions. Donc live zaidi presque 400 millions zaidi la. Donc abo upande huo unajua ukaya kama kitabu ukaya ni wakati daula ya Ministère des Finances waritsa relive kwa hizi engagement rarenga au sedia ila bija daula ile shirika na shirika basa renge na dudwa relive ya ndeni namna ranzao rekanga walikuwa avance au na bana tsamba banga dubu waliba matani mifumili sanzima na wila azimuri walive hena mfumo mfano ngabo ila fond routier ngabo ajoka ya fond routier yoyi yansi ukaya harumai le shirika le hydrocarbures lazima to 15 million heni mfumo yani ke wala wa shuli hane ze pare ndio kizaze pare shaba yeye abori no uruma burako jahisa mimi ninajiati au na hadithi na madhamana ndo kaya ilazimu renjeze mbabi ila kapasite ya urenga mafura wakati ambioma ndo ni ukayabo para melija sayo leo le 13 vienda kwa waswi abonga duba huwa hunu sundaru rendera ba wenzuani ensumbili emelienza abonga joje hansi arumatsu mengo mitsanu on iruliri tsa hemeli ndo ajinga joita avasha ilije harumani banana mengo mitsanu donc iyo ngaikuwa hambwani haku kaunga jori tungeza ukaya heni mwezi wa pili au mtsini mwa miezi miwili ngaba jome ngerika na zisima zakaju na tuamba matano wakati mafura ya kaya poa ngerika na zisima zinji joka renga mafura ya jojaja zisima hizo esa joka wema ukawa sio jorekebesha wajau zaidi ila suha ya mali ya hele shiri donc aunga bari joanza renjeze kapasite za stoke haufanya zisima za nyumeni ahonjeza zisima resariti ya wandu matopografu warangalili yao hunu harme depo ema hubira jojo ari hensi isima shagazuali na isima shagashi akawe siyonga ritungezao ri komande mafura menji shati mabinti ya ukawe manarongo mabinti na botona banu boyati ona ongenga hisawa haraka mweni wakati gawona mwali rijwanza tenziani depo ikawi andisiwa hivyo ono ranzindo wakati wa president hilo atahaba hakeja hili na yonge tungezao yatufanyiwa yani saya almashesi wa shamali shemrata busha za mafura ukaanza nzo na meli ya doenda yerenga nzuani ya wabeshe wajaranga ngazija wabeshe shaya angalio katika o emelime nyeha aunga bupepo matamba ndabasa zentu mfumorala ni huja emnamelu okajajwa yaro ngabo yakamzuani akanza wabeshe wala wa kapiteneriwa wazia ukakamnujoro abanga bupepo nawe kawaba kimfumo kwa agenda hiyo tena maliza alimaze kujunga juu hisa ukaonge hula inuza hema bido ya gachu hakura na hunu ukayada hizo ukaya milike tushinda heni wakati Directeur Sinjia Hydrocarbures Tihunru abasainu nganyaharuma shirika la saya na de gaz mutianziani Tihunru fuku ikao wa washindao watanabah yani ngumitrize yele dahulinu kamili hauona za nongozulo dawoniho yengeti kanzani juwe ezila zijana mnaje ye gazi aba ainul sarzamba o isangiyo yo rumishi haruma yensi au balaila rakam ndandisa hazi ewa na gazi ya mjuwao kaila proje ya tilwane mwana maya televano chatuye ranzi la 2017 hata habasa tenuka jashida randi soyo shanga rombo mnyezi Mungu kati ya levano ngari jonja nziani ababasa randi suiti ya rumwaze butei donc izoraka onaka utsami mimi ndo kayani fanye commande ya gazi ya sasa
resari ifanya mfumo unu huo ono na wonga lindao kaya harumwa mars ngajopa risa egazio na wonga kari jana ndiso huzayino shabo yo yeija ngajondo kaya gasonziani kanoja na bukangarzi yao baila gazirakanio banui sawa na gashe fanyao kaya ngari waliso huwe bora meli haja ngari uzao hata ijodo hisa balanga paronyi ndwaje hija nabo iyo ndiyo rakanzari hakikishirangu kaya ekara ndisohuza kana ujarazionziani ukanga bajua hilo jemeli duri beli agazi nyindwaje ejali continuitia iyo sarifanya awabaha ibaki wananchi washashi banu na utanziani shaba teknimaza ngozi zikaanzi egazi yo ngabora wailauza waono kaya keti na tamba matabu wajua ngawa pichie nongo sarika utsahukaya randisa kanazo zia buhari onka bongeti ale banu ngajyo kuitia nzia inshallah ile fuko la geolocalisation na njia tsihundria kaba hayo novano wakansi banu ngonole dahulinu kamili unu harende wakanu atakaotongeza ufanye jitihadini sikora salidu wangu wala harma system archaic ya dokaya wangu harma kwa teknolojia imeni na samu jaugeage électronique amandi hadi wonovan chez sima numéro 1 chamoroni ziritiliza zinovanu ngamina ritilizi vikumena ngamina 56620 litres amandi hadi wonao abo yone babudo oisimani sema 101 ngamjojavanu nzuani ngamukavanu ni nzuani par exemple ni sima numéro 108 ngashjoneka imafradi yo 336156 litres na yabo ngasi nzua ibonzuani ngamjokaba ngaliza nzuani amjokaba tena ni muangalie eza aéroport amande chez aéroport 308 ça y est non c'est 118541 litres de technologie kao de chimie au marangomri janiyo ban ikaonge facilite onongozi njiswafi onongo wajowe mafura hati mpaka ngo yonda wa chambu da au ani limo fanya hali mdu chambu da hali waruti ya metera wanduwa vimika banonga sina vitili kaza hemetera yila shaya basa tout informatisé yani maana ukayeni wakati mrenda vahanu mrusa na ya modernize zila ula mwendo wa hele lidahu na rambe ukaya tija hydrocarbure abo tsari juwe ukaya enga sina ritilinga biza gazuali enga sina ritilinga biza lasansi enga sina ritilinga biza gashi abo bakamru yakawuju habo tasi ya heye ojumwezi sima liati hamasho nonde sabro ula ya vime ambeanga sina metera ndaru abokanga sina metera ndaru abonga sina ritili fulani donc abasa quand même 2021 on a 2020 ils n'ont déjà hizo kazi tufanyishia donc zaba ukaya mara nga ukaya nge lazima modernize ila namna ya uvimaye donc renderi fanya imambilwa au jaugeage électronique au yoheni mdu yetu tujua cheyonga abo wandu masusu kao skayetidoto kari inujoji non yo banino informatique no amande kuna ujonda ule ordinateur ambaye mimi tsanza Microsoft yo ngojonde saje ndikunde saje ono ujonde se ukaondo wa developers logiciels za Windows donc abongere rishirana wala yo societe ya Faransa pamoja ufini waja banu waja watende waja waangalia ranze zisima waende nzuani wende haya waono sasa waja warifanyile raporo ukano ngo fulani zo malazimu mzirenge ndio mfanye sasa ilanga mduchi na mkenea donc ritianziani ababa hasa waja huwa installe zao izo zisazitulwa mwezi sima zikansi aboka bati nongoza ukardweza mndwaba ha chaba ula mwaye station ya control uono yani wakati ukaya sima fulani ngishona ritili fulani sima fulani ngishona alafu ujumlisa tena ukaya kantitengo namna fulani abo yuri ni kazi ya alert ukaya lazima batsawa mafura dingo hii baini kunguza ione namna yako lazima rifanye yonga nzuri rifanye mahala pia rekanda unu yoba hiza rumwe magari so pia ngalo mbio zilekeze
hiyo ni mambo kaya emission izora haka zuia kwa emission zote nje wansiwe kazi emission hii saunga tuenda ravumu. Directeur ngawe adjoint secrétaire wa parti ya CRC harumo wakati unuriza mbao wanu ambao kawe directeur technicien hakusha weti politicien hata maana wanu wakauono kaya ye Comores Telecom ya mwandu ya hezi azali hufanya namna ya ufanya politique baurenge waru hazini sharangu hezi azali ya jakado abili Comores Telecom na mamwe hujabanu kutina tamba mndu mrenga hazini andu kwa tuelewa utofanya technique baisha kuti politicien hata. Quand on fait la technique, basi, on a fait une gestion. Donc, gestion, il y a une technique. Nous, il y a une yangu. Kaya, nantuangaze, on tunagaze. Ono, kenacho kiri. Avo se yote gestionnaire. Sinon, go jorenga, mswahili wanobilo kaya kama tushindo libo ndo hazi. Yonde zijiri yoaru mashirika menji yongo jona aeroport yongo jona komeri yongo jona madamu njika watushina hautuona Comores Telecom ranzi namjambia uka Comores Telecom tikauro la 2006 avorika 450 employés 450 tikaureje yabo 2016 abo yo mahakumi aruma makume tijati hundunga bo 3600 la hakika nongo ndini maulida za tongeza uka Comores Telecom hakana wandu majana mane na mengo mitsano harenge wandu hata hawasulandu zivizira haruna majana marandani sio watu nandu watu kufanya uhasidi liwangamize ile shirika wakati ulabole shirika likalo chawe kama sitabu yani mkomore akoblige arenge epusi ya Comores Telecom shabora hajarjari unduka deja vesanga bo concurrence au ka rare jaja 2016 na vala serikali ya ritende iwahito wa lisansi yani ka telmo kajajo juu aribaki hali hiyo tunabortuju wale shirikali donc il obligé to wando hazi uone ukaya sisi to quality to wando shihu na majina maili shayule namna ya kuongeza ile shirikali vuke alafu jatro haula yanjia jala harantu puzi tena uone banule shirikala waswili lilawa ruma chiffre d'affaires ya 24 milliards kuna kwa awansa bangilo ambese harumwa 12 na divisé par 2 eto kawe wala tsanda simaraya kama linda he dawla din shirikala hatu din shirikala dawla awala tsanda dawla kaongeno gojaizu banweje wala dhamana waleso zuniza kulazim yafikiri amonge tsukaba nukartwanza rengano ndo gasine hamu mi mongoni mondolo ne hamu ya he shomaja majoni nuzambeni wakati ukaya narubunguzema haya ndala retraite mfano sambi ajafanya arete ya batani ile jamba nduna doenda retraite 65 na singa jwao ki Comores 65 zila ndabosha yo plus ou moins 10 ans na mnuga na 70 donc ala fumu jona ngo ajo hazinina mbuda no kwa tushindo ha zetaraja donc miti zaba wakati mwinjia mabunjilio ya serikali ka narunguze rifanye ukomo uwinji 60 iwejo tongeza he wandu wengi ala retraite bainga mrekinami ono saila shaware roha jogulia watoto wengi wajojo hunde zia washati lo tokari ngatwanza kambe abo rabari ngawe hidrokarburi todore ngawe wesilia ngajufanya nyamba byashira shinda shaha lole ya wajawu ula mundu wa ile dawu kali litiangamize bari ngatwanza rambe na ringando hazini ukabonge ufanya tekniki shame ufanya ne siasa wajawu kaswangu siasa ono ufanya ne gestion namna ya lazimu yonde yatene surtout parce que kaka batsi hapo bana maana wandu warengwa Comores Telecom moja zende tsabora lekeza Comores Telecom raifanya raitina heza ka lazimu atangese lo waduga jamba sisi nafanya msajaja rirenge baka watu bora walivwa no ni hali hiyo afungwa jojo arensi malene yao 2016 naja Comores Telecom malene yakabo kaja Canada ya wasili 12 milliards wandu wakabo wa yaransi unataja nanda mlo ordinateur wangu na kuangalia
hadi sina kufanya mino wanduwa wakauria pia kamati mchoda karumbu kauhafanya nongo ena kumote kumia tukauria yote namna ya hondesa shirika ile suala la kumeno mwejalu kalanti za bwana directeur namna ukayari ritando hasi mfano rivunguze chômage donc yuambe seye mongoni mweze nzia ikao ndo twali hiyo nda ine ya ukaya ngarendawo harumayo no mtunziani wae nayuzini wagazi woi mbese yangu joshinda kangare itaonzi yani ribuwe mbabi za nafasi za urenga wandu 10 wandu 20 ona ili labori punguza mbabi ona ukasi singari siyo ukayaye wanatsingwa watotongwa ndo wasomo ngwajao wabaki wanu mahana maha kwatunda azofanya neze hamu za hatu ne hamu iliona mwadawla ukayawa ndo anua shide wa mde mhuno hazi wa wafanya marhaba mwenji bwana directeur